नमस्कार दर्शक बंधु आज अगस्ट मास 27 तारिख बुधवार आज दिन जाकर टॉप 20 गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे आसंतु नजर पकाइबा। भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। मात्र किछि समय मध्यने जानि पारिबे आज दिनर संपूर्ण खबर। ता पूर्वरु चैनल रे नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे आस्तुवा बेल आइकन को ऑन करी रखंतु। नंबर 1 अटल पेंशन योजना रे लाभ उठाइबे हिताधिकारी। 3टी किस्ती रे मिलिबो 50,000 टंका। पेंशन पांठी नियामक एवं विकास प्राधिकरण अध्यक्ष एस रमण कहिसंती जे 50 लाख प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना हिताधिकारी को अटल पेंशन योजना अधीन रे आनिबाकू लक्ष्य रखिछु। सरकार 1 जून 2020 रु एक क्षुद्र परिमाणर ऋण योजना प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना आरंभ करिथिले। नंबर 2 आजिठारु राज्य रे आरंभ होला शासन व्यवस्था। लोकसेवा भवन रे कार्यक्रम को शुभारंभ कले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। एही कार्यक्रम जरिया रे जनतांको ठारू मतामत नेबे सरकार। जनतांको निकट रे समस्त सरकारी सेवा किपरि पहुँचिबो, योजनार सफल रूपायन किपरि हेबो, समस्या थिले किभଳି समाधान हेबो, जनतांको ठारू सरकार सीधा सड़क मतामत नेबे। नंबर 3 आज आसीबो सीएम किसान टंका। प्रत्येक चाषीको एकाउंट को जीवो 2000 टंका। राज्यर 51 लाख क्षुद्र और नाममात्र चाषी को मिलिबो एही टंका। नुआखाई अवसर में चाषी को टंका दे उपकृत करने सरकार निष्पत्ति नहीं। क्षुद्र चाषी को प्रोत्साहित करने सरकार तरफ यही टंका बंटा जाउछि। राज्य सरकार उद्देश्य रही राज्यर समस्त चाषी और महिला को सशक्त कराइबा। नंबर 4 पुराणा गाड़ी व्यवहार अवधि बढ़ाइले राज्य सरकार। गाड़ी व्यवहार नियम रे परिवर्तन करिसेंती मोहन सरकार। 15 रु 20 वर्ष को बढ़िला गाड़ी व्यवहार समय सीमा। पूर्वर 15 वर्ष पुराणा गाड़ी व्यवहार में कटकणा लगाई बीजेडी सरकार। सरकार को ए निष्पत्ति अनेकों को आश्वस्ति देव, कारण लोक मैंने 15 वर्ष पुराणा गाड़ी भल कंडीशन रे रही बेले सेगुड़ी को चलाइबार कटकणा लगी जहाँपाई साधारण लोकों असंतोष देखा मिलता। नंबर 5 गठन है श्रीमंदिर परिचालना कमिटी। 10 जन सदस्यों को नहीं कमिटी गठन करा जायछि। एही कमिटी रे सिद्धेश्वर महापात्र, कृष्णचंद्र सामंत राय, मधुसूदन सिंघारी, जगन्नाथ पूजा पंडा रही। तांको सहित गणेश दास महापात्र, रामनारायण गच्छायत, रघुवीर दास महाराजा, गिरीश चंद्र मुर्मू, एके सावत एवं महेश कुमार साहू कमिटी रे रही। तेबे श्रीमंदिर परिचालना कमिटी गठन हेबा परे एबे रत्न भंडार गणति प्रक्रिया आरंभ हबो। नंबर 6 29 तारिख को छुट्टी घोषणा कले राज्य सरकार। नुआखाई पर्व उपलक्षे राज्य सरकार एही दिन को छुट्टी घोषणा करिसेंती। एही दिन समस्त सरकारी कार्यालय बंद रहिबो। ता सहित राजस्व मैजिस्ट्रेटियल कोर्ट गुड़िक मध्य छुट्टी रहिबो। तेबे नुआखाई परदिन मध्य पश्चिम ओडिशावासी पई खूब गुरुत्वपूर्ण। से दिन आत्मीय स्वजन माने परस्पर सह साक्षात करी नुआखाई जुहार करती एवं विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम रे भाग नियंती। एहाकु दृष्टि रे रखी मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी चलित वर्ष नुआखाई परदिन अर्थात 29 तारिख छुट्टी घोषणा करिसेंती। नंबर 7 अमेरिका 27 अगस्ट 2025 रु भारत आमदानी होतबा चिंगुड़ी, वस्त्र, चमड़ा एवं अलंकार भली श्रम संघनशील सामग्री उपरे 50% एक विशाल शुल्क लागू करने जाउछि। एही पदक्षेप अमेरिका को भारतर प्राय अधा रप्तानी उपरे गंभीर प्रभाव पकाइब। भारत एवं अमेरिका मध्य मोट $86 बिलियन वाणिज्य मध्यरु अधिकांश श्रम संघनशील सामग्री उपरे एही शुल्क लागू। नंबर 8 हाईड्रामा राजनीति। पुणी सफिया सुभाष मुहामुही। मेयर को न डाकी समीक्षा बैठक कले विधायिका सफिया सुभाष मुहामुही। सीएमसी मेयर को न डाकी समीक्षा बैठक कले बारबाटी कटक विधायिका सफिया फिरदौस। मेयर बाबद में पचारू से काम करि पारु नाहंती कहिले सफिया कहिसंती मेयर कटक सहर को बुड़ाई देइछंती, समीक्षा करि पारु नाहंती। विधायिका हिसाब रे मु समीक्षा करिबी और सेथिपाई करूछि। नंबर 9 अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप गत किछि सप्ताह मध्य भारतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फोन जोगे कथाबाकू अति कम 4 थर चेष्टा करथिले, किंतु जर्मान खबर कागज फ्रांकफर्टर अल्गेमेइन अनुजाई भारत नेता तांको सह कथाबाकू मना करि देइथिले। फाज दाबी करुछि जे ट्रंप गत किछि सप्ताह मध्य मोदी को 4 थर फोन करबाकू चेष्टा करथिले, किंतु मोदी फोन उठाइबाकू मना करथिले। नंबर 10 घोषणा हला छात्र बीजेडी सभापति ना। चिन्मयी साहू बिजु जनता दलर सभापति भाव नियुक्ति होइछंती। एथिसह इप्सिता साहू बिजु छात्र जनता दलर सभानेत्री भाव नियुक्ति होइछंती। नियुक्ति प्रदान करिछंती बीजेडी सुप्रीमो नवीन पट्टनायक। युव और छात्र संगठनर आउ 4 जन लेखाएं वरिष्ठ को संपादकर दायित्व मिली। युव व्यमकेश्वर राय, राजेंद्र साहू, अमरेश प्रति, संजीत महांती। नंबर 11 एणिकी बन्या बात्यारे नष्ट होबनी रास्ता। विज्ञप्ति प्रकाश कले सरकार। विपर्यय प्रतिरोधक रास्ता हेब मुख्यमंत्री सड़क। एने विधिवत विज्ञप्ति जारी कले राज्य सरकार। ग्राम्य उन्नयन विभाग पक्षरु रिजोल्यूशन प्रकाश पाइछि।
5 ବର୍ଷରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ 500 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା 1000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ନମ୍ବର 12 ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ମାନଧନ ଯୋଜନାରେ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ବୟସ 18ରୁ 40 ମଧ୍ୟରେ ହେବା ଉଚିତ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ 3000 ଟଙ୍କା ପେନସନ୍ ମିଳିବ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଆପଣଙ୍କର ନିବେଶ ପରିମାଣ ଆପଣଙ୍କ ଆବେଦନ କରିଥିବା ବୟସ ଆଧାରରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ। ଯଦି ଜଣେ ଚାଷୀ 18 ବୟସରେ ଏହି ଯୋଜନା ଆବେଦନ କରନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ 55 ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଜଣେ ଚାଷୀ 40 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଆବେଦନ କରନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ 200 ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନମ୍ବର 13 ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି। ଆଗାମୀ 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସକ୍ରିୟ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସଦୃଶ ଲଘୁଚାପରେ ପରିଣତ ହେବ। ତାହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆଗାମୀ 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିବ। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ମାଲକାନଗିରି ଓ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଭୀଷଣ ବର୍ଷା ନେଇ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ଅନୁମାନ କରୁଛି ଯେ ନବରଙ୍ଗପୁର, ରାୟଗଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି, ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ସୂଚନା ଜାରି ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 14 ଦୂରଗାମୀ ଟ୍ରେନ୍ର ଶୌଚାଳୟ ଏବଂ ହାତ ତଥା ମୁହଁ ଧୋଇବା ପାଇଁ ବାହାରେ ଥିବା ସିଙ୍କ୍‌ଗୁଡ଼ିକର ଅବସ୍ଥା ଖରାପ। ଟ୍ରେନ୍ ଏସି କୋଚ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ମଇଳା କମ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସ୍ଲିପର କୋଚ୍ ଗୁଡ଼ିକର ଅବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ। ଜେନେରାଲ କୋଚ୍ ଗୁଡ଼ିକର ଅବସ୍ଥା ଏହାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଖରାପ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଦେଶର ନିୟନ୍ତ୍ରକ ଏବଂ ଅଡିଟ୍ ଜେନେରାଲ ଅର୍ଥାତ୍ ସିଏଜି ଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏକ ଦଳ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଟ୍ରେନ୍‌ଗୁଡ଼ିକର ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ। ଏହାର ଫଳାଫଳ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଥିଲା। ନମ୍ବର 15 ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ବନ୍ୟା ବିତ୍ପାତ କଲବଲ କଲାଣି ବନ୍ୟା ପାଣି। ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ଓ ବୈତରଣୀ ନଦୀର ବନ୍ୟା ପାଣି ଗାଁରେ ପଶିଲାଣି। ବାଲେଶ୍ୱର, ଭୋଗରାଇ, ବାଲିଆପାଳ, ବସ୍ତା ଓ ଜଳେଶ୍ୱର ଶତାଧିକ ଗାଁ ଏବେ ଜଳବନ୍ଦୀ। ଯାଜପୁର ଓ ଭଦ୍ରକ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିତି ଭୟଙ୍କର। ଘରେ ଓ ବାହାରେ ସବୁଠି ବନ୍ୟା ପାଣି। ପାଣି ଘେରରେ ରହୁଛନ୍ତି ଶତାଧିକ ଲୋକ। ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ବି ମୁସ୍କିଲ ହୋଇପଡ଼ିଲାଣି। ଅଣ୍ଟାଏ ପାଣି ଭିତରେ ପଶି ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଜଳ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ଓ ବୈତରଣୀ ନଦୀରେ ବାରମ୍ବାର ବନ୍ୟା ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। ନମ୍ବର 16 ନୂଆ ଖାଇବା ପାଇଁ ଗାଁକୁ ଫେରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିବା ଦାଦନ। ବଲାଙ୍ଗୀର, କଳାହାଣ୍ଡି, ନୂଆପଡ଼ା ଭଳି ଦାଦନ ପ୍ରବଣ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ବେଶ୍ ଅଧିକ। କିନ୍ତୁ ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ କିଛି କାମ ମିଳୁନଥିବାରୁ ନୂଆ ଖାଇବା ପରେ ଏମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଫେରିଯିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଗାଁ ଗାଁରେ ସକ୍ରିୟ ହେଲେଣି ଦଲାଲ। ବିଭିନ୍ନ ପରିଚୟ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଆଗୁଆ ଅଗ୍ରିମ ବି ଦେଉଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଦଲାଲଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ମୁହଁ ଖୋଲୁ ନଥିଲେ ବି କିଛି ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯିବେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 17 ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ଜଟଣୀ ସହର ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଇଁ ବେଶ୍ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଏଠାରେ ଛୋଟ ବଡ଼ କରି ପ୍ରାୟ 200 ମଣ୍ଡପରେ ପୂଜା ପାଇବେ ଗଜାନନ। ଏଥର ଜଟଣୀର ମହୁଲଗୁଡ଼ିଆ ଛକ, ରାଜା ବଜାର, ହରିଭାଇନା ଛକ, ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଛକ, ରେତଙ୍ଗ କଲୋନୀ ଆଦି ମେଢ଼ ବେଶ୍ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ହୋଇଛି। ଏହାଛଡ଼ା ଭଳିକି ଭଳି ତୋରଣ ସଜେଇ ହୋଇଛି ଗାଁରୁ ସହର। ମେଢ଼ ଓ ମଣ୍ଡପକୁ ଅନ୍ୟଠାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି କାରିଗର ଓ ପୂଜା କମିଟି ସଦସ୍ୟ। ଯୁବ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ଦିନରାତି ଲାଗି ସଜାସଜିରେ ଶେଷ ସ୍ପର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 18 ବଢ଼ିଲା ଭାରତୀୟ ସେନାର ବଳ। ନୌସେନାରେ ଆଇଏନ୍ଏସ୍ ହିମଗିରି ଓ ଉଦୟଗିରି ସାମିଲ। ଭାରତୀୟ ନୌସେନାରେ ସାମିଲ ହେଲେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଯୁଦ୍ଧତୋପ। ଭାରତୀୟ ନୌସେନାରେ ଆଜି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଯୁଦ୍ଧତୋପ ଆଇଏନ୍ଏସ୍ ଉଦୟଗିରି ଓ ଆଇଏନ୍ଏସ୍ ହିମଗିରି ସାମିଲ ହୋଇଛି। ବିଶାଖାପାଟଣାରେ ରକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏହି ଐତିହାସିକ ସମାରୋହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସିପ୍‌ୟାର୍ଡରେ ନିର୍ମିତ ଦୁଇ ପ୍ରମୁଖ ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ନୌସେନାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 19 ରାଜ୍ୟରେ ଶେଷ ହେଲା ଖରିଫ ଧାନ ପଞ୍ଜୀକରଣ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ରେକର୍ଡ ସଂଖ୍ୟକ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଛନ୍ତି। 19,76,000 ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗତ ବର୍ଷ 17,50,000 ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଥିଲେ। ଜୁଲାଇ 19 ତାରିଖରୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅଗଷ୍ଟ 25 ତାରିଖରେ ଏହା ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ନଭେମ୍ବର 1ରୁ ଧାନ କିଣା ଆରମ୍ଭ ହେବ। 20 ଦିନକ ପରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ମହାନ କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଗଣପର୍ବ ନୂଆଖାଇ। ଏଥିପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଉଠିଛି ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ରଙ୍ଗ କାମଠାରୁ ନେଇ ମରାମତି ଓ ଗହଣା ସଫେଇ ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି। ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିବାକୁ ସମସ୍ତ ପୂଜା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ ସଭାପତି ସଞ୍ଜୟ ବାବୁ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଗତ 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମନ୍ଦିର ମରାମତି କାମ ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି। ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଫାଟିଥିବା ଟାଇଲ୍ ଓ ମାର୍ବଲ କାମ ସରିଛି। ମନ୍ଦିର ଭିତର ପାର୍ଶ୍ୱର ନୂଆ ରଙ୍ଗ କାମ ହୋଇଛି। ମାଙ୍କ ଅଳଙ୍କାର ସଫେଇ କରାଯାଇଛି। ପାର୍ଶ୍ୱର ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ସିନ୍ଦୁର ଲଗା ସରିଛି। ସେହିଭଳି ସାନଗୁଡ଼ି ଭିତରେ ନୂଆ ଦୀପଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଲଗାଯିବ। ଫଳରେ ଘିଅ ଉଛୁଳିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ତଳେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଭକ୍ତଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି।